بدك قلتم زوجي دفي زركب እግዚአብሔር ቃል ባይኩሉ ይሞ ለዛው ዲዚአ ሲንኪያ ወይዶ ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ዘዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕቶም ሓደስ ሶል ሚዲያ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ኮንኩ ባጻሕ ላይክ ሼር አይትማ ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ደጊመ ደጋጊመ ኣብ ዘዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዋና ብዛዕባ መደብና መፂና ኣለና ጥዑም ንፋስ ይነፍስ ኣሎ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ግብፂ ዑደት ንሰለስተ መዓልቲ ድሕሪ ምክያዱ ጥዑም ንፋስ ይነፍስ ኣሎ ኣቀድማ ቢልና ሶል ሚዲያ ከም ዝተከታተልኩሞ ምስ ላዕለወ ሰበስልጣናት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ግብፂ ከም ዝተራኸቡ ገለ ፅሑፋት ይወፅእ ነይሩ ብመንጎኛ ናይ ግብፂ ማለት እዩ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ከዓ ኣብ ፅቡቅ መደምደምታ ፍረ ዝሕፈሰሉ እዋን ዝበፅሐ ይመስል ሎ መዓልቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዜና ወፂሎ لعلو سبستانات መንግስቲ ኤርትራ ናብ ዝኾነ ሃገር ክገሽ ከለው ንስእሊ ወይ ከዓ ንስለምጋሽ ወይ ከዓ ንምዝዋር ደይኮነስ ንስራሕ ኢሎም እዮም ዝወፍሩ ኢልና ነርና ማለት እዩ እዋ ግብፂ ኸይካ እንታይ ኣፍሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋን ኣብ ዛዕባ ዝኾነ ጥዑም ንፋስ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ምክትታልኩም ዕድም ብመጀመርታ ግን ምዝኽኻር ዝኣክል ለማዊ ይኹን ዘባዊ ትርጉሙን ኣገዳስነቱን ናማህመንን እናደኸመ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንኣጋጣምነት ዝበዝሕ እዋን እስከ ቆፀራታት ክንገብር ንኽእል ብዙሓት ሰባት እውን ክንረኽበሉ ስለንኽእል ተኸድና ኢልካ ትመፆት ዘይኮይኑ ኣብ ውሽጢ ውድባት ክግበር ዝኽእል ዝጭበጥ ቁም ነገር ክወፆ ኢልካ ተሓስቡ ኢና ኮንካ ካብ ኮለል ምባል ኣነ መሓየር ክኸይድ ባህ ብለኒ ኣብ ጋሕቴ ላይ ምስ ሰብ ሰላም ክብል ቀለብ ፎክሰኒ ናይ ስራሕ ከዓ ይሱ ቁም ነገር ዘለዎ ኣብዚ መጋባእያታት መፅኻ شحن تقربه شحن تلعله خبايا قربه تقربه هو كم بعد أبي أحمد كالوت مرحتنا أفريقيا عديمهم نسأل ويكا جنزب كلومونيوم هاجر فجش بطريقة كلها بتعبي تي بوليتيكا ناتهم كابتي ناتهم كايدا وصاي بتن ناي زلقهم كم هاجنزب زهوبهم بتناتهم سير صنع بوليتيكا بين كم زوري خطري مالتي ግብፂ ኸይካ እንታይ ኣፍሪካ ዝብል ሕቶ ክምለስ ግድን እዩ እቲ መልስኻ ኣቐድማ ኣቢልና መቸም ኣተንቢህንያ ነርና እቲ ዘተንባህናይ ከዓ እቲ ኣብ ማዕከና ዜና ዝወፅእ ዝነበረ ኣብ ሃብቲ ባሕሪ ከምኡ ከዓ ወደባት ኣብ ምምዕባል መገዲ ባቡር ከምኡውን ብዙሕ ነገራት ብዜናታት ክትከታተልዎ ቀኒኹምን ኣለኹምን ገለ ፅሑፍ ግን ኣንቢበ ነይረ ከዘንበብኮ ከዓ ኣብታ ናይ ሶል ሚድያ ኣብ ታሕቲ ኸይድኩም ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ላዕለዎት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ግብፂ ከም ዝተራኸበ ብመንጎኛ ናይ ግብፂ ይህን ከም ዝተባሃሉ ዝብል ንእሽተይ ፅሕፍቲ ወፂኣ ነይራ ምክትታል ዝኣክል ኣብ ታሕቲ ኸይድኩም ክትረኽቧ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ዘኪርናያ ኣለና ትብሉን ከዓ እታ ፍረ ሎሚ ክትሕፈስ ወይ ከዓ እታ ንፋስ ከዓ ትነፍስ ኣላ ፅቡቕ ንፋስ እሞ ቀዳዊና ይጎሮ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ዋ ሴክሬታሪ ናይ ኣሜሪካ ማይክ ሩቢዮ ኣብ ዘ ኢኮኖሚስት ዝብል ማለት እዩ ቀፃሊ ብዛዕባ ፖለቲካ ከምኡ ከዓ ዓለም ለኻዊ ፅሑፋት ዝፅሕፍ ብዛዕባ ኤርትራ እኳ ሓንቲ መዓልቲ ፅቡቅ እውን ተዛሪቡ ይፈልጥኒ ሎሚ ግን ከይፈተዎ ወይ ከዓ ነቲ ህሉ ኩነታት ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ኣቐዲሞም እቲ ነገር ክፈልጥዎ ግድን እዩ እዚ ኩሉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓብኮፍ ዘብሎም ዘሎን ጎረቤትና ከዓ ካብዚ ዝተበገሰ ከይኮነ ይተርፍኒ ከምኡውን እቲ ፅምዶ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ንኽትሰርሕ እጅጋኣ ሰብሲባ ተበጊሳ ከም ዘላ ብዛዕባ እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እውን ንክለዓል ከምኡውን ሰነዳት ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ክዝርጋሕ ምዃኑ ዝብል ኣብዚ ኢኮኖሚስት ወፂኡ ኣሎ እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ላዕለዎ ሰበስልጣናት መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ኣብ ናይ ግብፂ ብቐረባ ምስ መንግስቲ ግብፂ ኣፍልጦ ዘለዎ ፖለቲካ ተንታኒ እንታይ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብታ ቀዳማይ እግሪ ክቡር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ከምኡውን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት አቶ ዑስማን ሳልሕ ናብ ግብፂ ኣብ ዝኸዱሉ እዛ ናይ ሕጂ ዘይኮነስ ኣብታ ቀዳመይቲ እቲ ርክባት ኣቐዲሙ ጀሚሩ ምንባሩ ገሊፁ ነይሩ ሕጂ እኩብ ድምር ከም ዝተራኸቡ
ክወፅእ ዝፀንሐ እዚ ከዓ ድምርናቱ እኩብ ሕጂ ከምዚ ኢኮኖሚስት ኣውፅዎ ዘሎ እዩ Grabi, who is an international affairs expert, joining us live from Cairo, Egypt. Thank you for being with us again on First Post Africa. Thank you, Alison. Great to see you again. Now, Meki, what does the reported decision by the United States to lift these sanctions on Eritrea signal about the shifting geopolitical priorities in the Red Sea and Horn of Africa region? Big development, actually. Congratulations, Eritrea stood firm on their principles for a long time, and they didn't give up because of the sanction and international or Western powers harassing the country. Also, congratulations, because Trump administration, they discovered again and over that the language of sanctions against the world should come to an end. Also, congratulations, Egypt played a very big role in lifting the sanction from Eritrea. ካብ ጎይ መዓል ክሳብ መሓዝ እታ ነጥብ እዚኣ እዋ ንኤርትራ እቲ ኩሉ ብመዓቀብ ዘሕልፍዎ መቸም ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን ንዓቶም ከዓ እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብሎም ይደሊ ከምኡ ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን እቲ ማዕቀብ ንፈልዕሎ ተበግሶታት ብምውሳዱ ከምኡውን ንግብፂ መንጎኛ ኮይና እቲ ክትሰርሖ ዝፀንሐት ከም ብሎከር ንግብፂ እውን ኮንግራቹሌሽን ክብሎም ይደሊ ይብል ማለት እዩ Actually, it was no surprise for me. I know that since October 2025, there was a ንዓይ ሳፕራይዝ ኣይኮነን ኣቐዲመ ይፈልጦ ነይረ እቲ ጉዳይ ፕሮሰስ ወይ ከዓ መልክዑ ሓሊፍ መፅእ ዝፀንሐ ርክባት ከምኡውን ግብፂ ብዘይ ኤርትራ ኣብ ቀይ ባሕሪ ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ክወሓስ ኣይክእልኒ እንዳበለት ንኣሜሪካ ከምኡውን سعود عرب بزي إيرترا كي بحر وحاس يكلي اندابلا نا أمريكا صوتي ويك أنا أمريكا برتع زبنة دبلوماساوي غوسواس كايدا سند صرحنا عي سابرايز كجبراني كلي Since October 2025 there was a visit for Sias Forgi to Cairo, and also there was meetings happened during the time from 2025 up to lifting the sanction between the Eritrean leadership and representative of the United States. إذا حجنا يمتع زي كله سافرت شن عشرين حموشن مسناي أمريكا بريزنت سياسة فوركي كم سرافة بمونغونيا ناي جبسي. And President Abdel Fattah al-Sisi and Egypt brokered this negotiation and the deal that concluded between Eritrea and United States. Yes, the Red Sea is part of the reasons that United States lifted sanction from Eritrea, but it was not the only factor. With the Red Sea, with Hormuz closed or not, there was ongoing negotiation between Eritrea and United States. وزناي هرمز كم حدا مقالات فخون خل أمبر ناتنا ريتو ويكاناي تعزبتناي تخطاتر السوشيال ميديا أمبر أقدمك زررب بمونغونيا ناي جبتي ككادس أنها بزعبانك أي بحري عبي تيناي إيرترا تجبرو زلا بزي إيرترا أي بحر هو حسن زي كل جبتي خدف قالوا ثانيها إذا ناي هرمز لازمت لساعات لستخفت أسيكون للتقندي كلمي نيرو تركبات جبت أخاف صار حلو صريحة أبز حجي وانكا فموت أنا تاتشون له mediated by Egypt. حجي إذا وتي أزلا نزا قدم بيلو حدا خاطهم مس مجلس جبت طبق ركب زلوا خجلت لسانها سمعكم لهم أمريكا مس حزب المجلس الإيرترا مسرح تدالينا لنا يبلو
أمريكا مس إيرترا كسرح دلوت مخانا زقلت سند كزرقاحي نعمتات حاشكيرو زسان حزب دنان إيرتران أمريكا نمميحا زعلمة ركب منقسم قبس بمونغونيا ناي قبس خكاية كان بسانحة أبز حجوان متعمد دبري خبرات خطاتلتي خمتا كبور جنرال سمحات إبريم زبلا نسيات خون لنا إثيوبيا اندحر يعني زي انتهى كوني مساء عدلنا حد حزب خمس جيركا تنكيفكا خلاي مساء عدلنا إثيوبيا اندحر هايلا سلاسة نفي إني إرترح وسواني روت خارتا مونغوس تخاء أكايدو ديت عام خوين موتا إثيوبيا تاني قدمات مليسا أبربعتات ويانا قد حجز الله إثيوبيا أبينا كارتا خمسة أبناء من اللي داخل ملس وذو أورما بينا وذو محارة بينا وذو مدر حبشة أبيعت كي البوليتيكا علامة ناتهم زين بلود لنا البوليتيكا علامة نهاية سلاسة نبي عمرحو محيا سورة إرترا بوليتيكا علامة نايدر نبي عمرحو ناس أنتي إرترا بوليتيكا علامة نويانا خابي خمسة تا خمسة درب خارتانا بربعتات مليسوا إثيوبيا ما قالكوا بزح نقدر كجبر تسامعوا قناتات نبى رأي أكالن إذا أمكن إذا خارتانا أربعتات نبيهم كوزدوا هذا جنبلو زي تي الأماناتهم كم زبلناين أبقيه بحري حتى عباية تقراين إرترا ده حزت جيركا دحري إثيوبيا وعلى تفلت أورمونا سنتات وسد قال هذا لا تكبر داخل أخلنا قد محجي توسعنا أخلنا الكا ناس تحسب تغلا زي صبوي جن ندحر أبطلع أتخافن كاخد قبورة تحسب دلها زي تدي مسألة خال انتاخ مسيب تخالي زد لك هذا اللغون هزب تقرايك مصد خير نعباي إثيوبيا أخ مسألة خير عباي إثيوبيا نخمس مسألة شوك ويك نخمس مسألة من قد بخميها تقبلوا زي دخلنا سب ندحر حجي خريقو مبزحتهم مأكلاتنا مصنعة خاء سيناريوهات أوصيهم إثيوبيا معقل تخون إثيوبيا معقل دخيموت وسناسن كحيل لخون إثيوبيا بدخون وخون منقدي نابنا نحدن دواقعهم كتأتي تخون إثيوبيا حدا حياة نحر مسيون كدحن تخيلها إثيوبيا مش إرترا نحر دندنا أما حيشاتهم بحدش كتنسون قال أيسا عدل الوا مش إرترا راح تسجع إثيوبيا كتنس تخيل دبال تفعل عليه حسابات هذا تعدل ده فأكيا حجي كم يجي كهات ملوسات خيل كألجو كم عينة عدلات كل ساعة كم دلله كخال شيل فوتي كهات وزدو انت بدن قد مريتن مو في قبل له جراوند غينكا تغيرتل هو كاب شلف لا أوتيها وقت شنجع تميت تسعة حدا إثيوبيا دارجانا بلوت كيدانيرا سنة حزباو جبار أبزي فلتشحن 10 شمتن كا إثيوبيا ناببتان كيدانيرا سلا منسي إرترا دحينا مالت حجي تشهلف زبهالو نو ممزيستا زخونه ነገራት بدك حجي قوم زبهال ነገር የለ كبرات ተከታተልቲ ሓንቲ ኣገዳሲ እዚኣ ክሰደልኩም ምኽእለ ኢትዮጵያውያን እንታይ እንቱ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ባሕሪ ከተዘራርቦም ገለ ዝብል ዘረባታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርገፂ ወይ ከዓ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መበል 81 ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት አቶ ዑስማን ሳልሕ ዘስምዖ መደረ ነይሩ ስለዚ መትከልን ዕላማ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ቻይና ትምፃ ኣሜሪካ ትምፃ ሩስያ ትምፃ ብዛዕባ ባሕሪ ትዛረብ እንድሕር ዳ ኮይና ኢትዮጵያ ባዕላ ብድሌት ናይ ኤርትራ ብድሌት ናይ ኢትዮጵያ እንዳንብር ብድሌት ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ብድሌት ናይ ዝኾነ ድፊት ከም ዘይምዃኑ እዚኣ ንስማዓያ ሞ ናብ ትተቕፅል ከብለኩም እዩ كلات شارتر حبرات هاجرات بتصنع كم تخبر بمتقاس جيوبوليتيكاوي ربحاتات المسمار تباهيلو نزمت كالزي بمتحاس نزقبر عنداري أكايداتات عبرتي عاكم تقاوم قليتو عب مبل 24 عمتاوي آخبا مينيسترات قدات وطاي ناي بحري بر زي بلن عب ممعبال زركبا هاجرات دما إيرترا نويح جماجم بحري اتونن لألاويت هاجر كم زخونت ودباتا دما هاجراوي نواي كم زخونا زحبر مينيستر عثمان ننقداوي يخون لوجستيكاوي أقولقلوت ناي موعالن مسرح عب مونغوان اتدلاي وغنن بزقبر كتتاوي زررب كم زوسن بناي وطاي حيلتات زقبر منغونينت دما حقاوي يخون بوليتيكاوي بايتا كم زيبلو آنتيرو
ሚኒስተር ዑስማን ወሲኹ ኤርትራ ለዓላውነታ ንዘማህምን ግዳማዊ ምትእትታው ከምትነጽቅ ንፍትሓውን ምዕሩይን ንግዳዊ ሽርክነት ድማ ክፍት ምዃና ብምሕባር ወደባታ ንሕጋዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ርሕዋት ምዃነን አረጋጊጹ ወዚያታ መትከል ፖሊስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ሎማዓንቲ አባላት ሓይዛት ምክልኻል ኤርትራ መመረቕታ ነይሩ እንቋዕ ሓጎሰኩም እንቋዕ ፍረፃማኹም አርአየኩም ብል ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ክቡር ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ከምኡውን ካልኦት መኮንናትን ጀነራላትን ተረኺቦም ነይሮም ኣብቲ መመረቕታ ናብኡ ከብለኩም ምክልኻል ሰለስተ ኣዋርሕ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘሰልጠኖም ካብ እዝታት ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ኣየር ከምኡውን ክፍልታት ሚኒስትሪ ዝተዋፅኡ 175 ኣባላት ሎሚ 13 ሰነ ኣብ ኣስመራ ኣመሪቑ ኣብቲ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተዋሃበ ስልጠና 29 ብጋዜጠኛነት 37 ብደረቕን ተንቀሳቓስን ስእሊ 59 ብግራፊክስን ኣርትዖ ቪድዮን 50 ድማ ብቴክኖሎጂ ኮምፒውተር እዮም ትምህርቶም ተኸታቲሎም حلقة تقلال ستاف منستري مكلخال جنرال فيليبوس ولد يوحانس أبز اسمه قال تمرقتي كم تركبتي حجر نحدرن تاريخ ولدوتات إيرترا بجبو أب مسناد من حد كعيون حلفنا توان كخانون معيدو كابوها هارتي نايتي سلطانا أتو تسفى علم كساتب وجنو أتسلطانا مقد سلطان نايتي مكونن حبرتان جوسكواسن منستر مكلخال بقعات أولات حالتات مكلخال لمحيال زود دبو كلن تناوي مدوات سلطانا كم زخونا بمتكاس سلطانتين سنة لبونان بحر سراحن زحجز أب محدرة جزي حبرتان جبو أدقاقمون كمون سب سرحو بالحيزة تقلل سمروتات كم بزقسمو أجنزيبو وكيل تمرقتي أب ذهبت سوريتو نستفدر لهم أدل بمجاز كاسيمو مو زلوا فلتات بنزل على مويا بقعات الرقص لزخانة أبى متزعي كدفعلو تمحتينا أبتيس نسرعات أبى تمرتهم تقبلتان نزر أيو سلطنتن معوات السلطنة أجامم نزبركتو أكلاتن ورقات مسكرن شلماتن تعديلو وانا وقع حبسوكم قاع فرص عرف ما رأيكم بالمالتي خبرات قتاتلتين أبتزقص مددنا نابو قبلكم وزحات كابناي سراويت ناي فيدرال قليم إيدم هيبو قليم كا يمارفو قليم كا يحدمو أبزح جيوان تي مهمون ناي برهان جلا سراويت لما عند الوقت اللومون قبلكم وتدر قد فوبلة تبالله عصراوتين يكفلو طر تلالي بلاني متوين ثاني سوست ودفانو تقلا ايالو الناس غير تقليم كلهم الناس غير موتالو دنالو وخمسري يوم دلهم ببزحتي ناي سراوت ناي فيدرال مورال سينو كمون تي بينات ونوحيون حموش عمت مشدش عمت شوعات عمت زغده ابزح جوان تي قدم حجز نبر سراويت دارقا مبزح زو تمكرو زنوري ابزح جوان كن كمسري يوم دلهم ناشو تم ناشو دو كلي كالو قليم يهدمو ببزح خانا فانو ايدوم يهبو كمزلو يتي تصاب زحبت سلطان مسجنالو مسارتاوي وتدر قد فوبلة تبالله عصراوتين يكفلو طر تلالي بلاني متوين ثاني سوست ودفانو تقلا ايالو الناس غير تقليم كلهم الناس غير موتالو دنالو አሁን ብዙነን ገናም ይመጣል በዚህ እንቀጥላለን ዲስቶስ አመሰገነ ብዙ መሰረታዊ ወርቁ መለሰ ፈንታይ በስታውሽቴ አኒ ጽቅራሽ ዋዲስ ጽቅላና አይሳ እንሊ ፋኑ ላይ አገለት ናታ ሁላ ጌተንስኪ አገለት ነው ሰውሰክ ደመቀተንስ ለጎት ስኳርስ ፋኑ ላይ ናቀቂ አማራ ያውቁ ያቀሊ ሰልተና ተጊ የግስቴና ኪኒስ ገርክሲ ወቁታ ትቆራስ ተንተታ መሰረሊ አማራው ዲፋኑ ላይ ሁላ ያገለት ናታ ሰልተና ውሽቴ አላውን አብራም ልይን ገዳማ ሰኔ ሰደፋ 2000 በረሁም ለማፊ ቁሉ ሰደት ፈኖ ከሰገለ እንጅራ ሙሉት ጥይኒን ከሰገለ ጅራ ፈኖ ነከባከባ ይብቲ ፈኖን እንጃለዳ ፈኖኒ ወሊን ታዋጋ ኢላመቲ ሆኖ መከላከያ በርባዱ ጅቤት እንጅራ ካ ፈኖ ነከባከባ ይብቲ ፈኖ ወሊን ታዋጋና በቃ ጨርስ ሰራዊት የሚዋጋው የሚሞተው ለማንም ብሎ አይደለም። ይሄ የመከላከያ ሰራዊት እያንዳንዱ ቤተሰብ አለው። እዚህ ያለው በሙሉ እዚህ መድረክ ላይ ያለው ልጅ አለው፣ ሚስት አለው፣ ትዳር አለው። ሌላው ሰራዊት ደግሞ ቢያንስ እናት አለው፣ አባት አለው፣ የተፈጠረበት ማህበረሰብ አለው፣ ከባቢ አለው፣ ይናፍቀዋል። የሚከፍለው መስዋዕትነት ለማን ብሎ አንድ ህይወትን ነው እየሰጠ ያለው።
እማትተካ ህይወቱን ቀብድ አስይዞ ነው እየተዋጋ ያለው። ስለዚህ ይሄን መቀበል ግዴታ ነው። ሰራዊታችን ያለው እኮ ያልተበተነበት ቦታ የለም። ቤተሰቡን ሳያይ በዛው አፈር እየበላ ነው ያለው። ይሄ ሰራዊታችን እኮ ጫማውን አውልቆ እፎይ ያለበት ጊዜ የለም። በተለይም ይሄን 4 ዓመት ልብሱ ሊቀይር የሚችልበት ጊዜ የለውም። ሻወር ሊወስድ የሚታጠብ የሚችልበት ጊዜ የለውም። ቀዝቃዛ ውሃ ጠጥቶ አያውቅም። ይሄ መስተካከል መቻል አለበት። ሰራዊታችን ተመችቶት ነው እንደ እየኖረ ያለው? ምሽጉ መመለስ አይፈልግም እንዴ? ቤተሰቡን ማየት አይፈልግም እንዴ? ልጆቹን ማየት አይፈልግም እንዴ? ቤተሰብ የለውም እንዴ? ከየት የመጣ ነው? ከየት የተፈጠረ ነው? እኛው ጋር የተፈጠረ እኛው ጋር የወጣ እኮ ነው። ልጆቻችን ናቸው እኮ እዛ እየሞቱ ያሉት። ማንም ብሎ ነው መሳሪያ መንገዛ መዋጋት አምሮን ነው እንዴ? የሆነ አጀንዳ ይፈጠራል፣ ያልተፈለገ መስዋዕትነት ይከፈላል። ህይወት ነው እየሰጠ ያለው፣ አካል ነው እየሰጠ ያለው። አሁን ከዚህ ቆይቶ ቆላ ቆይቶ ነገ ደጋ ላይ እኮ ነው የሚሄደው። ኣራይክ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ቀጻሊ ዝስማዕ ናይ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ሃልዩ ኮይኑ እዛ መኮንን ሓንቲ ካብቶም ናይ ሎጂስቲክ ሓላፊት ክትገጽ ፀንሐት ዳርጋ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዝሰማምዕሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ናብ ፋኖ ኢዱ ይህብ ከም ዘሎ እዩ። ካብኡ እውን ብዙሓት እቶም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘለው ተጋሩ ብሕልፊ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ወጊኖም ዘለው ተዛረቡ እንዳበለ የዛረቦም ኣሎ። እቲ ተዛረቡ እንዳበለ ተዛረቦም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ምክንያት ርዱእ ኮይኑ ከምቲ ሬድዋን ሑሴንን ጌታቸው ረዳን ዝበልዎ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኩናት ክኽፈት ይኽእል እዩ። ኩናት ተኸፊቱ ከዓ እታ መንበር ሒዝናያ ዘለና ኣብ 4 ኪሎ ህወሓት ከምኡውን ምስ ፋኖ ምስ ኤርትራ ተሓባቢሮም ካብ ስልጣን ይከኣልኒ እዮም ካብ ዝብል ሎሚ ከዓ ገብሩ ህኮት ትፈልጦ ኢኹም። ገብሩ ህኮት እቲ ደመኛ ፀላእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። እንታይ ክብል እዩ ቅድሚ ሕጂ ሻዕብያ ካብ ክሕዙኒ ከልቢ ክበልዓኒ ሕሸኒ ኢሉ ማለት እዩ። እዋ ንዓኻ እንድሕር ዳ ሒዝናካ ብዕድመ መንእስያት ኤርትራ ዝተፃወትካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዓብይ ገበን ዝፈፀምካ 50 ፍሊት ንሽሕ ሓመማዶ ገለ እንዳበልካ እውን ኣብ ልዕሊ መንእስያት ኤርትራ ዝፈፀምካዮ እስኻ ቀንዲ ናይቲ ኩናት ሃንዳሲ ገብሩ ህኮት ኤርትራውያን እንድሕር ዳ ሒዞሙኒ ካብ ክሕዙኒ ከልቢ ክበልዓኒ ይሕሸኒ ይኻልካ ሃዳሚኻ እንታይ እሱ ዳ ናይ ጅግና እንዲ እሱ ናይ ጅግና እዩ። ብከልቢ ንክትብላዕ ብኦ ገለ ክትብላዕ ንስኻ ግን ብኣሞራ ከም ድብላዕ ጌርካዮ መንእሰይ ኢትዮጵያ ነቲ ብሉፅ ዝኾነ መንእሰይ ኤርትራ ከዓ ብሰንክናትካ ግዕዘይ ኣካይዳ ገብሩ ህኮት ዋጋ ከፊሉ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ። እስኻ ቀንዲ ደመኛ ፀላእ ህዝቢ ኤርትራ ንከልቢ ይኮነን ኣብ ሓዊ ክደርብየካ ህዝቢ ኤርትራ ና ኣብ ሓዊ ናይቲ ከልቢ እንታይ ሞ ናይቲ ከልቢ ከብዲ ከተባላሹ ንዓኻ ከልቢ ይበልዓካኒ ሻዕብያ ካብ ክሕዘኒ ከልቢ ክበልዓኒ ከልቢ ይበልዓካኒ ንዓኻ ኣብ ሓዊኻ ክድርብ ክትፈልጥ ዘለካ ማለት እዩ። ወኻብኡ ናብኡ ይፈላለዩ መለስ ዜናዊ ክትብል ትኽእል ዋላ ጻድቃን ገለ ጌታቸው ክትብል ትኽእል ካልእ ደብረፅዮን ገለ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ትኸውን። እዚ ሰብ እዚ ግን ብጣዕሚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕዞን ድጭቡጦን ጠፊእዎ ባቃ ኩናት ባቃ ንኣዲስ ኣበባ ክመፁ እዮም ብምባል በርደግ ክብል እዩ ዝሓድር በርደግ እዩ ዝብል ዝሓድር እታ ንኸልቢ ንህበካ ኢና ናብ ሓዊና ክንድርቤካ ክትፈልጥ ዘለካ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሲንጋፖር ንኸይትኸውን ኤርትራ ኢልካ ኩናት ቀንዲ በዓል መለስ ንስኻ ናይ ትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ብዝነበርካሉ ግዜ ንስኻ ቀንዲ ሃንዳሲ ናይቲ ኩናት ኢኻ። ስለዚ ኣብ ከልቢ ይኮነን ከበልዓካ ከልቢ ረኻቢ እዩ ዝረኽቦ ንስኻ ግን ኣብ ሓዊኻ ክትድርበ ማለት እዩ። ገብሩ ህኮት እንታይ ዝብል ዘሎ ንስማዕ እዩ።
سمعوا بتعمي ماي حاويسو له ماي حاويسو طرح ديكونس التخينات بيناي كم دجمر بيناي كم دمص كمون تጋዜጠኛ ፈይተረፈ ይዛሐቶ ንስማይ እንደ ከዚህ ቀደሞቹ እንደ በትግራይ እንደነበሩ ጦርነቶች የተሟላ ጦርነት ሊባል ወደሚችል ደረጃ የሚሸጋገር ከሆነ ወደ ተሟላ ጦርነት ህወሓትና የፌደራል መንግስቱ የሚገቡ ከሆነ የትኛው አካባቢ ነው የትኛው ቀጠና ነው የውጊያ ግንባር ሊሆን የሚችለው? መላው ትግራይ ነው ወይስ ምዕራብ ትግራይ ነው? በአፋር በኩል ነው? በዚህ በራያ በኩል ነው? የትኛው አካባቢ ነው? በጣም አስኪ በጣም ፈሪሕ እንደለው እትኹይናትስ በየኒ ፊናት በየኒ ይመጻና በየናይ መገዲ ስለዚህ ነገራና ባያን ዝቦ ነው ሁኔታ እንትን ያለበት እንግዲህ ምንድነው ያለው ሁሉም የራሳቸው የጦርነት ስልት የጦርነት ስትራቴጂ አላቸው። ህወሓቶች በአሁኑ ጊዜ ከሌሎች ጋር ተቀናኝተው ከሻዕቢያም ጋር ተቀናኝተው ከፋኖም ከሌሎችም የኢትዮጵያ ታጣቂ የሚሏቸው ኃይሎች ጋር ተቀናኝተው አዲስ አበባ እንገባለን ነው ያሉ። እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ መግቢያው አንዱ መንገድ ህወሓትን ሻዕቢያ መቸም ኣብ ደምካ ኣትዩት ደምካ ክቕየረልካ ክእል ኣለዎ ህወሓትን ሻዕቢያን ናብ ኣዲስ አበባ ይትመገዶም ናብ ኣዲስ አበባ ክመፁ ተኾይኖም ብምባልካ ይቕፅል ማለት እዩ ናብ ኣዲስ አበባ ምዃና ጥራሕ እንኳ ፈለጥካ ታጓይላ ናብ ኣዲስ አበባ ምዃና ጥራሕ እንኳ ፈለጥካ ቀዳማይ ኣዲስ አበባ እንድሕር ተታሒዛ እንድሕር ኣብ ፀኒሕካ ኣቐዲምካ ነዚ ዓለም ተፋነዋ ገብረው ኮት ከም በዓል ንስኻትኩም ግን ኣይትርከቡን ኢኹም ንከም በዓል ንስኻ ኣይትርከቡን ኢኹም ቀደም ምህደም ኢኹም ኣጣጢሕኩም ኣለኹም ብዝኾነ ስምዕዎ ህወሓቶች በአሁኑ ጊዜ ከሌሎች ጋር ተቀናኝተው ከሻዕቢያም ጋር ተቀናኝተው ከፋኖም ከሌሎችም የኢትዮጵያ ታጣቂ የሚሏቸው ኃይሎች ጋር ተቀናኝተው አዲስ አበባ እንገባለን ነው ያሉ። እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ መግቢያው አንዱ መንገድ በዚህ ቆቦ መስመርና የሰቆጣ መስመር ነው ሊሆን የሚችለው። ይሄ ነው እንደዛ ካሰው ማለት ነው የተደረጉ ያሉ ሙከራዎችና የኃይል ስብስብ ስታየው ብዙ ኃይል በዚህ በቆቦ መስመር በራያ መስመር በሰቆጣ መስመር ነው በመቀሌ መስመር ነው የተሰማራው። በሌላው ግን አሁን ተጨማሪ ስልት ብዙ ኃይል አጠናክረው በሱዳን በኩልም ወደ ሁመራ ለመግባትም ፍላጎት ያላቸው ይመስላሉ። እኔ እስከማየው ያን ኃይል ማጠናከር መተማ አካባቢ የሱዳን አካባቢ ድንበሮች በዚህም ኃይላቸው አጠናክረው የሱዳን የአልቡርሃን መንግስትም እንዲሁ ዋናው የጦርነቱ ሰንተር ያደረገው ማዕከል ያደረገው በዚህ ከመተማ ደባዚን እስከ ሁመራ ባለው ወሰን ስለሆነ በዚህም ሌላ ግንባር ይኖራል። ስለዚህ አንድ ግንባር አይኖርም። ሁለቱ የታወቁ ሶስት የታወቁ ግንባሮች ግን አንዱ ይሄ ሱዳን ሓደ ግንባር የለን ይዝብለለ ጸላእቱ ብዚሕኩም ከም ሓደ ጽሉል ከልቢ መድሃኒት ዘይወሰደ ከልቢ ወይ ከዓ መርፊ ዘይተወገ ልክዕ ካዊት ሕሹን እዮም ሓንሳብ ምስ ኤርትራ ትናኸሱ ሓንሳብ ምስ ትግራይ ትናኸሱ ሓንሳብ ምስ ፋኖ ትናኸሱ ሓንሳብ ምስ ሱዳን ትናኸሱ ስለዚ ነዞም ንኽትነኽስዎም ፀናሕኩም ሓቢሮም ከዓ ንዓኻትኩም ክነኽስኹም ግድን እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ብሓደ ይኮነን ክመፃና ብዝተፈላለየ መገድታት እቲ ኩናት ክብገስ ብሱዳን ዝመፅእ ኣሎ ብመቐለ ተሳጊሩ ወልድያ ከምኡ ከዓ ኮምቦልሻ ጌርካ ናብ ኣዲስ አበባ ዝኣቱ ኣሎ ብላዕሊ ከዓ ብበዓል ኦነግ እውን ኣለው ስለዚ እቲ ኩናት ሰፊሕ ይኸውን ሰፊሕ ኣይኮነን ናይ 3 መዓልቲ ናይ 4 መዓልቲ እዩ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ እዩ ግን ግንባር ነው። ሌላው ይሄ ቆቦ ግንባር ነው። ብዙ ኃይል ቆቦ እስከ መቀሌ ያለው ግንባር ነው። ሌላውም በዚህ በሰሜን ምዕራብ ሽሬ አካባቢም እንዲሁ ትልቅ ኃይል አለ። ስለዚህ አሁን ጦርነቱ ለማሸነፍ የራሳቸው የውጊያ ስልትም ይኖራቸዋል። ስለዚህ መንግስት ምንድን ነው የሚፈልገው በየት ነው መግባት የሚፈልገው ስለው በሁሉም ላይ ኃይል አከማችተዋል። አሁን በዚህ በቆቦ መስመር በሰቆጣ መስመር በአፋር መስመርም አዘጋጅተዋል። ስለዚህ ይሄ ጦርነት የግድ ከታወጀ ወደ መቀሌ የሚገሰግስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በጸለምትና በዚህ ናብ መቐለ ክግስግስ ፌደራል ሰራዊትና ኢትዮጵያስ ናብ መቐለ ክግስግስ ትብላለኻ ኦኬ ይምፃ ናብ መቐለ ይምፃ ፀገም ዘሎ ይኮነን
ኦነግን ፋኖን ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘለው ናይ 40 ናይ 50 ኪሎ ሜትር እዩ ብኣባ ከሎ ከዓ እቲ ስርዓት ብልፅግና ዳን የብቅዕ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓፋር እውን ኣሎ ብዝኾነ ፅቡቅ ይደሎ ኩነታት ክቡራት ተኸታተልቲ ደጋጊመ ሰላምኩም ይብዛሕ ክብረ መጎስን ስዋኣትና እንዳበልኩ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ላይክ ኣይተውሕዱ ከምኡ ከዓ ሳብስክራይብ ሪመናስ ባህል ቤት ትምህርተይ ደንበ ሰንበል ዝቕመጠሉ ገዛውቲ እንዳሆያ ብሎኬት ሰልፍን ሓደን 20 ሰነ ንዓይ ኣነ ነፃ ኮይነ ንክመሃር ዝተሰውኡ ስዋኣተይ ንምዝካር ትጠቕመኒ ሽምዓ ሎሚ ድማ ሽምዓ ወሊዐ ይሕልፍ ይዝክሮም ኣለኹ ኩሉ ሻዕ ድማ ትምህርተይ ነፊዐ እንዳዘከርክዎም ክነብር እየ ሃገረይ እንዳማዕበልኩ ሰላም ክብሎም ደሊ ንመሓስተይን ለሊዳን ቻው መጀመርታ ሽመይ ሰላም ጴጥሮስ በሃል ቤት ትምህርተይ ደንበል ሰንበል ገዛውተይ ደንበል ሰንበል ብሎክ 301 ኢስራ ሰነ ማለት ንዓይ ኢስራ ሰነ መዓልቲ ስዋኣት ኤርትራ እዩ ስዋኣት ኤርትራ ንኤርትራ ናጽነት ተስተጋደሉ ጀጋኑ ስዋኣት እዮም በዚ ምክንያት ኢስራ ሰነ ብክብሪ ይበዓል ሕጂ ንሕና ተምሃሮ ካብ ስዋኣትና ዝተቐበልና ሕድሪ ትምህርትና ነፊዕና ሃገርና ናንፅን ማዕብልን ኢና ካብ ኣቦታትና ናብ ሓጎታትና ዝተቐበልና ሕድሪ ክንፍፅም ኢና ኣነ ስመይ ፍሳሐ በረኸት ይበሃል ቤት ትምህርተይ ድማኒ ቤት ትምህርቲ ደንበ ሰንበል እዩ 301 ከዓ ቁፅሪ ናይ ብብሎክ እዩ ሕጂ ድማኒ 20 ሰነ ንዓይ እቶም ብደሞም ዘምፁና ጀጋኑ ስዋኣትና ክዝክር ኩሉ ግዜ ሽምዓ ውልዕ خذكر دماني إحساسنا خا بعل كلاتنا دماني شمع ولعنا كنذكرهم لا بوكم شمي مير موسى بحال زنبرو لبوتان داكورا بلوك سيستم تنحدن زمهارلو بيت متدن بسنبل انا بزمن ادلهو بمهنات 20 سنه كوينو 20 سنه مالتنا عين زون كلهم جيغاني ايرتراوያን نزا نحنا رجعنا لنا ناصنت نخمص ኢሎም استغدل معلت كوينو بዛ معلت እዚኣ ካ እንዝክረላ انا نزلاوم نخلهم ايرتراوያን بتناتهم حلم دارأنا نتناتهم حلم كله أبصرحنا ندافع بناتنا فلتتنا نزهجرنا مع بالله مجمرتا سمي سمينا بحال زمهارلو بيت مرتي دم سنبل كوينو غزاوتي كا لاكوريا سيستم يتحدن ابزل كله مخنيات بزعباني 10 سنه خجلص مالتيو 10 سنه مجمرتا انتايو 10 سنه شمعنا برحلو كوينو مخنيات نيت شمعنا برحلو انت نتهم نتهم جغناتات إيرترا جغانون إيرترا انت نتا سلان إيرترا يدوم مستقلسو نعمل لنا نولعا كالا إسرا سنة بزحت تقالتنا قال نذكر لهم خينا كأمنات حجي أنا لأن أكوي كابتيوم جغان مالتيو تدرس كيدان استبعاله حدا خابتيوم كابتن حدا خابتيوم جيغانون إيرترا زخونه كم بعد تدرس زأمسلو بزحت ألوسني إيرترا مالتيو ذكر لها مخاني ذا علت عفليت خوينا نعت سمعن 10 سنة مالتيو لدمنا بدمتنا ناتنت يا خوينا كسلو سمعتنا كسلو سمعتنا عسي إريترا عم بيكي بانديرا تساعرو دمنانا وانا تاكي نجسنا سلام توالدو فتحي تفاردو كسلو سمعتنا كسلو سمعتنا بجد قلتم زوجي دفين زركة جل እግዚአብሔር ቃል ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ምስኪን ኪራ ወይ